Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hurmatly mekendештер, амансыздарбы? Бүгүн сулар 1 март 2025 жыл. Караван мал базары. Буюрса сиздерге ушу чөп, саман, беле, престердин бааларын билебиз, кандай болуп калды экен. Караванда арзанбы, кымбатбы комментарийге жазыңыздар. Ушу биздин Байкези каналга сөз катталыңыздар. Сиздерге ар дайым кызыктуу, пайдалуу видеолорду чыгарып турат буюрса. Оразаңыздар кабыл болсун тугандар. Чөптөрдү тизип коюп турго. Baş ortuldu. Kimden eкен? Bu satıldı. Ha, satıldı kançadan ketти ушул? 215'ten. 215 сомдон чөп. 215 сомдон сатылыптыр дейт. Пул канча экен досум? 200 кем var aga. 200 кем бар. Бул будайбы же арпабы? Buday. Будай, а? Номер калтырабызбы? Kaldırıp veririz. Айтор. 508 menen 95 60 60. Каяктыкы бул? Tırmayın. Aha. Бул бедени билбедиңби? Жак, содан берсин, а? Бирок номери бар окшойт. Мында. Байкези деген. Ооба. Ассаламу алейкум. Кимден экен беде? Егас жокпу? О, номерин айтып койду. Булчу бул? Ondan megas çok ekan. Ben işte megas çok ekan. Бар, өзүңдөр чыгасыздар да. Bayağı çalıp gidiyor. Так. Çöp kimler eкен? Pul kança eкен? 200 so'm. 200 сом. Каяктыкы? Kaydığınızdaki? Каяктыкы? 200 so'mdan 200. Каяктыкы экен бул? Ha, өзгөн, а? Номер калтырабызбы? Satılıp getse bekar. Жем дагы будан кийин дагы. Nomerini ayt koç. 220 alın. Aha. 697. Жак, солаңдар берсин, а? Ооба. Bunu elden internetke çıkıp takıl biter var. Жаз чыгат буюрса. Çöp kimden al? Bul yeler kayakta bul aytpayt ko. Bunlar kimge karıştı? Çöp kimden al? Kança eкен bulu? 150 сом. 250. 250 ha. Şart pul vereyim de kaldı onu ben daha. Kayaktık eken? Жалды. Şey, pul sınayın da kaldı mı da? Kaysıl? 250 сом bulla. 250 сом. Bul çöp bilmedinizler mi? Ma bede kimden eken? Tak. Bul bede kimden la? Bede şu orla kuşet ha? Kanca pulu? 300 kemi var. 350 kem var. Bana seçe. 300 kem var. Ha? 300 kem var. 300 bul 350 kemi var deydi. Bayağı işten sıraydı. Aygas yok deydi. Bir telefon aldım. Nesek tağın ceveydi eken ineği. Nağıl nomerim nege. Туғандар, мынау ушинтип видеоду жыйынтыктайбыз. Ээлерине жакшы айтабыз. Кимден экен кадар? 350 кем бар. 350 кем бар дейт. Булчу? 280. 280 deydi.
Бұл жерде паян пиресі бар екен. Payam pires kimden eken ha? Sizlerden mi? Soğandan nauşinte video atacağınız Allah razı olsun bağırdınızlardan. Değerlerine жақсатуасын бардығы көпшілігі айтпай айткен балаларын. Мына туғандар. Караван çöp pazarı. Düşbetip sağır koygan mı? Бұл немде арқа салпай тұрған машинаны.